अमे पे दिमो बेटा ब्या क्वेश्चन यानी बेटा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बेटा क्वेश्चन क्या वन ए क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर यानी बेटा क्यूब यह जन अमिच एज सो बेटा गिवन सह 10 सेंटीमीटर यानी व्हाट वी हैव गिवन ए क्यूब तो क्यूब मे बेटा तुम सह डिस्कस कोर्मुत क्यूब माने हसा गो यानी बेटा यह जन क्यूब माने क्या गो यम फेसेस आसान स्क्वायर्स ब्या कत थो तुम बेटा याद अमिच लेंथ ब्रेड तो हाइट जन इक्वल यानी यस लेंथ आ सो ब्रेड तो सो बेटा हाइट यस जन अमिच एज बेटा सो कह 10 सेंटीमीटर अमे पे क्या वनान एंड another cuboidal box is 12.5 centimeter long 10 centimeter wide and 8 centimeter high यानी बेटा also we have given a cuboid अमिच लेंथ बेटा दी यानी लेंथ बेटा 12.5 सेंटीमीटर ब्रेड बेटा 10 सेंटीमीटर हाइट बेटा 8 सेंटीमीटर यह वना क्वेश्चन which box has the greater lateral surface area and by how much यानी मतलब क्या मतलब यानी वन सा ये क्यूबस ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया किन ये क्यूबाइडस अगर यानी ये ज्यादा तो कूत ज्यादा यानी अगर जन क्यूबस बेटा ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया या क्यूबाइडस मे वन दो मज गो कत तो मगर कत यानी कूत अलाव कूत बेटा अलाव हाँ बेटा यह सिंपल क्वेश्चन क्या करो कम बन बेटा गोडनथ फॉर क्यूब यानी बेटा गोड निमन क्या यानी गोडनथ क्या निमन बह हसा निमन बेटा गोडनथ क्यूब हाँ बेटा तुझ पई यह जन अमिच एज हेयर एज यानी बेटा यह जन एज सो गिवन 10 सेंटीमीटर तेल क्या कड़ बेटा बह हसा कड़ अमुक लेटरल सरफेस एरिया LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया टॉप तो बॉटम वरई बेटा मे वोनमुत बेटा सह कत बराबर 4 इंटू एज स्क्वायर तक बेटा लिखित या 4 इंटू साइड स्क्वायर सह गो ना बेटा 4 इंटू एज कत बेटा गिवन 10 स्क्वायर सह क्या बेटा 4 इंटू 100 सह कूत बेटा सह 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ बेटा मकलो तेल यानी गोड मे क्यूब कोडम बेटा अमुक लेटरल सरफेस एरिया युस जन अमुक लेटरल सरफेस एरिया बेटा यानी सह कूता सा गो मे गेट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ बेटा अमे पे क्या निमन अमे पे निमन बेटा फॉर क्यूबाइडल बॉक्स या बेटा फॉर क्यूबाइड वी हैव यानी अमे पे क्या न्यू बेटा अमे पे न्यू मे क्यूबाइड यानी मे क्या न्यू बेटा मे सा न्यू क्यूबाइड अगर तो बेटा गोडनथ वो लेंथ यानी यह लेंथ एल दिख सो बेटा 12.5 सेंटीमीटर इथे पे बेटा यह ब्रेड सो बेटा 10 सेंटीमीटर यह एच हाइट दैट इज 8 सेंटीमीटर हाँ बेटा बह कर दिल अमुक लेटरल सरफेस एरिया फार्मुला बेटा तुम पढ़मुत यानी यह फार्मुला टू गेट द लेटरल सरफेस एरिया टॉप तो बॉटम वर बेटा सो मे वन 2 इंटू एल प्लस बी इंटू के बेटा एच अगर तो बेटा 2 लिखो इथे पे पत नीव एल प्लस बी यानी बेटा अगर एल प्लस बी नहीं तुम सह गो बेटा 12 पॉइंट या योक निमन बेटा हाँ बेटा यानी सह क्या 2 इंटू 12.5 प्लस बीच बेटा ब्रेड दैट इज 10 इंटू हाइट जन दैट इज 8 हाँ बेटा यह कर सिंपलीफाई इन 2 इंटू यम साथ कर बेटा 12.5 प्लस 10 यह कोता नेर बेटा यह सा नेर बेटा यानी 22.5 इंटू के बेटा 8 यानी इंटू कोता ही बेटा इंटू 8 हाँ बेटा यम साथ नमन 3 वनी करो इंटू यानी यम साथ भाई इंटू बेटा कर व्हाट वी गेट यानी यह कोता कर बेटा गेट यह सा यम साथ भाई इंटू बेटा कर यह कोता नेर यह सा नेर 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ बेटा बे तोन मे यानी 2 गो बेटा इथे पे एल एल दित मे बेटा वैल्यू 12.5 यह जन ब्रेड दैट इज बेटा यानी यह जन ब्रेड दैट इज 10 इंटू एच जन बेटा दैट इज 8 मे क्या कोर मे 12.5 प्लस 10 यानी यह कोता बन बेटा यह बन 22.5 इंटू गोस बेटा 8 यानी यम साथ में बेटा यमन इंटू कोर वही गेट 860 सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ बेटा ये वो तुम पाने तुम वो ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइडस किन सह बेटा यानी क्यूबाइडस किन क्यूबस हाँ बेटा ये ईजिली वन कि जन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सह ज्यादा यानी तेल क्या वन बेटा बह वन तेल जन क्यूबाइडल बॉक्स यानी बेटा जन क्या क्यूबाइडल बॉक्स तेल वन बह
therefore یُس زن بیٹا یہِ cubical box چھُ cubical box چھُ اَتھ کیٛاہ چھُ has the greater lateral surface area یعنی اتھ سا چھُ زیادٕ کیٛازِ چھُ زیادٕ اتھ درٛاو 400 سینٹیمیٹر سکویر یتھ درٛاو بیٹا کوٗتاہ 360 سینٹیمیٹر مگر یہِ چھُنہ بیٹا ونان یہِ تہِ یعنی کوٗتاہ چھُس علاوٕ یعنی یہِ چھُنہ ونان بیٚیہِ اینڈ باے ہاو مچ یعنی اگر زیادٕ چھُس کوٗتاہ چھُ زیادٕ سُہ چھُو تُہۍ بیٹا وٕچھان ییٚتٮ۪ن پانے یعنی أسۍ کرو 400 کرو 360 أسۍ ماینس یعنی أسۍ کیٛاہ کرو بیٹا یِمن کٲم أسۍ کرو یِمن ماینس 400 والہٕ بہٕ 360 وٹ وی گیٹ سُہ کوٗتاہ گژھِ مےٚ بیٹا تۄہہِ گیٹ یعنی کوٗتاہ چھُس علاوٕ سُہ چھُ تیٚلہِ بیٹا 40 یعنی یہِ تہِ چھُ لیکھُن اَسہِ بیٹا کہِ یُس زن زٕ کوسچن زیادٕ چھا لیٹرل سرفیس ایریا کیوبیکل بۄکسس کِنہٕ زیادٕ چھُ کیوبایڈل بۄکسس سُہ وٕچھ تُہۍ بیٹا پانے یُس زن یہِ کیوبیکل بۄکس چھُ اتھ کوٗتاہ درٛاو مےٚ لیٹرل سرفیس ایریا 400 سینٹیمیٹر سکویر یُس زن بیٹا کیوبایڈل بۄکس چھُ اتھ کیٛاہ درٛاو مےٚ بیٹا 360 سینٹیمیٹر سکویر گوٚو مےٚ توٚر پانے فکرِ یُس زن یہِ کیوبیکل بۄکس چھُ یعنی سُہ کوٗتاہ درٛاو سُہ ہسا درٛاو 400 سینٹیمیٹر سکویر گوٚو علاوٕ کوٗتاہ چھُس بیٹا تیٚلہِ علاوٕ ہسا چھُ کوٗتاہ 40 سینٹیمیٹر سکویر بیٚیہِ لیکھو نا تیٚلہِ أسۍ تیٚلہِ ییٚتٮ۪ن بیٹا کیٛاہ لیکھو باے 40 سینٹیمیٹر سکویر ہاں بیٹا ییٚتٮ۪ن ووٚن مےٚ تۄہہِ یہِ تہِ یعنی اگر زن پٔرسن زٕ چھِ پٔرسن اے تہٕ پٔرسن بی بہٕ ترٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن بیٹا کتھ فکرِ اگر پٔرسن اے تہٕ پٔرسن بی چھُ اگر ییٚمِس چھِ 50 رۄپیہِ بیٹا ییٚمِس چھِ 40 یعنی ییٚمِس چھِ 50 رۄپیہِ ییٚمِس چھِ 40 رۄپیہِ بیٹا بہٕ وَنہٕ تۄہہِ زیادٕ چھا پٔرسن اے یس کِنہٕ پٔرسن بی یس تُہۍ ؤنِو بیٹا پٔرسن اے یس چھِ مےٚ کوٚر تۄہہِ کوسچن ؤنِو سا کوٗتاہ چھُس علاوٕ یعنی تٔمِس کوٗتاہ تیٚلہِ علاوٕ تُہۍ ؤنِو نا بیٹا 50 - 40 سُہ کوٗتاہ گوٚو سُہ گوٚو 10 یِتھٕے پٲٹھۍ 400 - 360 یعنی علاوٕ کوٗتاہ چھُ تیٚلہِ سُہ چھُ بیٹا تیٚلہِ 40 سینٹیمیٹر سکویر امہِ پتہٕ چھُ بیٹا امیُک پارٹ نمبر 2 وۄنۍ پارٹ نمبر 2 کیٛاہ چھُ بیٹا وۄنۍ تھٲیِو تُہۍ دھیان پارٹ نمبر 2 ہس کُن which box has the smaller total surface area and by how much دوٚیِم کوسچن کیٛاہ کران دپان ژٕ وَن ہے یتھ چھا کم ٹوٹل سرفیس ایریا کِنہٕ یعنی کیوبس چھا کم ٹوٹل سرفیس ایریا کِنہٕ یعنی ٹوٹل سرفیس ایریا چھا کم کیوبایڈس کِنہٕ کیوبس أسۍ کیٛاہ کرو بیٹا کٲم أسۍ کڑو سمپلی یعنی یِمن ہُنٛد ٹوٹل سرفیس ایریا اگر بہٕ بیٚیہِ تہِ نِمہٕ بیٹا گۄڈنیتھٕے فار اے کیوبیکل بۄکس بیٹا تۄہہِ چھِ پایی یۄس زن امِچ ایج چھِ بیٹا 10 سینٹیمیٹر یعنی اگر تۄہہِ بیٹا امیُک سرفیس ایریا چھُ کڑُن یعنی بیٹا اتہِ چھُ لیکھِتھ وِچ بۄکس ایز د سمالر ٹوٹل سرفیس ایریا سرفیس ایریا تہِ گوٚو بیٹا تی تہٕ ٹوٹل سرفیس ایریا تہِ گوٚو تی یعنی ٹوٹل سرفیس ایریا کوٗتاہ گوٚو تیٚلہِ یعنی شنوٕنی فیسن ہُنٛد ایریا مےٚ چھُ بیٹا ووٚنمُت سُہ یا لیکھِو 6 سایڈ انٹو سایڈ سکویر یا لیکھو 6 انٹو ایج سکویر سُے گوٚو نا بیٹا 6 انٹو یۄس زن امِچ ایج چھِ کیٖپ ان مایِنڈ یعنی بیٹا یۄس زن امِچ ایج چھِ سۄ کۭژاہ چھِ سۄ چھِ 10 بیٚیہِ کیٛاہ یۄس بیٹا سکویر سُے گوٚو نا 6 انٹو 10 انٹو 10 سُہ کوٗتاہ گوٚو بیٹا 100 سُے بنہِ نا 6 انٹو 100 سُہ گوٚو 600 سینٹیمیٹر سکویر کیٖپ ان مایِنڈ یعنی مطلب کیٛاہ چھُ اتٮ۪ن یُس زن کیوبیکل بۄکس چھُ اتھ کیوبیکل بۄکسس کوٗتاہ درٛاو ٹوٹل سرفیس ایریا اتھ درٛاو بیٹا ٹوٹل سرفیس ایریا کوٗتاہ یعنی 600 سینٹیمیٹر سکویر امہِ پتہٕ کیٛاہ کٔرِو بیٹا کٲم امہِ پتہٕ نیٖوُن وۄنۍ تیٚلہِ یعنی یُس زن یہِ کیوبایڈل بۄکس چھُ بیٹا یعنی یُس زن بیاکھ چھُ کیوبایڈل بۄکس اتٮ۪ن نِیِو تُہۍ بیٹا فار اے کیوبایڈل بۄکس وٹ وی ہیو گۄڈٕ أنِو بیٹا لینٛگتھ دیٹ از 12.5 سینٹیمیٹر یِتھٕے پٲٹھۍ بیٹا نِیِو برٛیڈتھ کۭژاہ چھِ 10 سینٹیمیٹر یِتھٕے پٲٹھۍ بیٹا ایچ سۄ چھِ بیٹا کۭژاہ 8 سینٹیمیٹر یعنی بیٹا یۄس زن ہایٹ چھِ امِچ سۄ کۭژاہ چھِ سۄ ہسا چھِ بیٹا 8 سینٹیمیٹر امہِ پتہٕ کیٛاہ کرو بیٹا کٲم امہِ پتہٕ کرو کٲم تیٚلہِ کڑٕ بہٕ امیُک ٹوٹل سرفیس ایریا سۄ چھِ فارمولا 2 انٹو ایل بی پلس بی ایچ پلس بیٹا ایچ ایل ہاں بیٹا 2 گوٚو یِتھٕے پٲٹھۍ لینٛگتھ دِیِو ویلیو لینٛگتھ کۭژاہ چھِ بیٹا 12.5 انٹو کیٛاہ کٔرِو بیٹا برٛیڈتھ کۭژاہ چھِ بیٹا 10 پلس برٛیڈتھ دِمو ویلیو 10 انٹو ہایٹ یۄس زن چھِ بیٹا سۄ چھِ 8 پلس ہایٹ گٔے بیٹا 8 انٹو یۄس زن بیٹا لینٛگتھ چھِ لینٛگتھ کۭژاہ چھِ سۄ ہسا چھِ 12.5 مگر بیٚیہِ کیٛاہ یی سۭتۍ بیٹا 20 سینٹیمیٹر سکویر ہاں بیٹا ییٚتٮ۪ن کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ تہِ سمپلفاے یہِ کوٗتاہ نیرِ یعنی گۄڈنیتھٕے گوٚو بیٹا 12.5 انٹو 10
यानी 12.5 into 10 ये कोता गो बेटा यह सगो 125 प्लस 10 into 8 यह सगो 80 प्लस 8 into 12.5 8 into 12.5 यम साथ बेटा करियो 8 into 12.5 या सनीर 100 मगर बेके सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ बेटा नमन 3 करो अम पत ऐड ये कोता बनी ये बन 280 ये कोता बन ऐड करी ये बन 305 सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ बेटा यम साथ इंटू करियो इंटू कर कोता नीर 610 सेंटीमीटर स्क्वायर पाने वुचो तो बेटा ये यानी युस जन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स सो द्रा बेटा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर मगर युस जन क्यूबाइडल बॉक्स अत कोता द्रा टोटल सरफेस एरिया अत द्रा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वुचो बेटा पाने यानी मगर मैं क्या वना क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 वनान विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया तो हेकु ना बेटा पाने वन तेल यानी कम कत तेल टोटल सरफेस एरिया हाँ बेटा ये पाने बसान तन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स यानी युस क्यूबिकल बॉक्स बेटा अत तेल कम टोटल सरफेस एरिया मगर कूत सम खोत कम अगर तो ये वो बेटा ये 610 ये 600 अस करो माइनस यानी माइनस अम साथ बेटा करो व्हाट वी गेट सो गो 10 यानी बह वना तेल बेटा ये क्या बह क्या वन तेल बेटा ये बह वना युस जन तेल क्यूबिकल बॉक्स यानी बह लेख ये क्या लेख बह बेटा ये कि युस जन क्यूबिकल बॉक्स हैज यानी युस जन बेटा क्यूबिकल बॉक्स तथ क्या यानी युस जन क्यूबिकल बॉक्स तथ क्या तथ सा स्मॉलर हैज स्मॉलर क्या टोटल सरफेस एरिया यानी तथ सा क्या स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया कम टोटल सरफेस एरिया कम खोत दैन कम खोत बेटा क्यूबाइडल बॉक्स खोत यानी क्यूबाइडल बॉक्स मगर बाय कूता बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कम छुस मगर कूत कम हुन खोत सह 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पोट गो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हाँ बेटा अम पत निमन बह ब्या क्वेश्चन तुस जन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यानी अम पत निमन बह बेटा अमुक ब्या क्वेश्चन सो कुछ क्वेश्चन बेटा सह बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कीप इन माइंड यानी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 निमन क्वेश्चन नंबर 6 के वन बेटा a small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes including base held together with tape. It is 10 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter height. यानी बेटा तमिक माने क्या को आ ग्रीन हाउस हाँ बेटा ये क्यूबाइड शक्ल मज यानी मेरा बेटा आ क्यूबाइड यह कत शक्ल मज बेटा यह सा क्यूबाइड शेप मज बेटा लेंथ ति गिवन ब्रेड ति गिवन हाइट ति गिवन मगर यह वनान युस जन ग्रीन हाउस यह सा बनोमुत गिलासन हूँ यानी इज मेड अप ऑफ कमुक बेटा गिलास यानी यह कमन बनोमुत यह सा बनो इज मेड अप ऑफ गिलास हाँ बेटा यानी यह सा मेड अप ऑफ गिलास यानी बनोमुत कमुक गिलास इंक्लूडिंग द बेस यह जन बेस ति बेटा यानी अत बेसस ति बेटा क्या यानी यह बनोमुत कमुक गिलास including base held together with tape यानी बेटा तमिक माने के गो held together with the tape यानी युस जन जुड़ित यानी अगर ये जुड़ित यह कम बेटा जुड़ित यानी टैब सक बेटा यानी युस जन गिलास यह कित कम रल बेटा टेप बेटा टेप वुचान हाँ बेटा ये क्या मैं करा क्वेश्चन व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिलास यानी बेटा युस जन गिलास चूंकि बेटा अत शनवनी फेसन गिलास गो अस क्या करो अमुक सा करो बेटा अमुक डिटरमाइन सरफेस एरिया सिंपल क्वेश्चन बेटा गोडनेथ क्या निम्बा बेटा अमिच लेंथ हियर एल इक्वल्स टू अगर तो बेटा एल वो लेंथ कसा सह 30 सेंटीमीटर इथे पे बेटा अगर ब्रेडथ वो सह 25 सेंटीमीटर यस जन बेटा हाइट सह कस 25 सेंटीमीटर यानी लेंथ 30 सेंटीमीटर बेटा यस जन ब्रेडथ बेटा सह 25 सेंटीमीटर यस जन बेटा हाइट सह कस 25 सेंटीमीटर यह क्या वनान बेटा तो क्वेश्चन दपान युस जन गिलास यानी युस जन
ग्रीन हाउस यह बनोमुत बेटा गिलासुक यानी यम जन फेसिस अत क्या बेटा यानी यम फेसिस कम गिलास मगर क्वेश्चन क्या मैं वन दपान वन हम गिलासुक सरफेस एरिया क्या गो क्या करो बेटा कम इस जन तेल सरफेस एरिया ऑफ गिलास सरफेस एरिया ऑफ यानी सरफेस एरिया ऑफ गिलास उस जन बेटा यानी डेट इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड गो अस कड़ो अमे यानी यह इन द शेप ऑफ क्यूबाइड अस क्या करो बेटा कम अस कड़ो अमुक सरफेस एरिया क्योंकि फार्मूला तुम पी 2 × LB प्लस BH प्लस क्या बेटा HL यानी लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी ये बेटा यह कथ थवन याद हाँ बेटा अम पे क्या कर बह 2 गो बेटा इथे पे अगर तो लेंथ वो बेटा लेंथ दिमो वैल्यू यानी 30 इंटू 25 प्लस ब्रेडथ दिमो बेटा वैल्यू यानी 25 इंटू 25 प्लस हाइट 25 इंटू 30 कीप इन माइंड यानी मैं क्या कर बेटा कम मैं दुत पन वैल्यू यानी बेटा लेंथ दितुम वैल्यू ब्रेडथ दितुम वैल्यू बे दितुम वैल्यू बेटा बे दित मैं हाइट वैल्यू हाँ बेटा यम सात तुम सिंपलीफाई करू यानी जन सरफेस एरिया ऑफ गिलास यह कूता गस मे तेल गेट यानी जन सरफेस एरिया ऑफ गिलास 2 गो बेटा इथे पे 30 इंटू 25 हाँ बेटा यम सात तुम इंटू करू यानी 30 इंटू 25 यह कूता यह 750 प्लस क्या बेटा प्लस 25 इंटू 25 यह गो 625 प्लस 25 इंटू 25 इंटू 30 यानी यम सात कर बेटा 25 इंटू 30 यह कोता यह बे 750 मगर बे बेटा 7 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर सो गो बेटा 2 इंटू 9 3 करो बेटा ऐड यम सात बेटा इन ऐड करू यानी ऐड कर कूता मे यह 2125 बे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर अम पे क्या करो बेटा कम यम सात इंटू करू यानी इंटू कर कूता 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर तमिक माने क्या गो बेटा तमिक माने गो जन अमिक गिलासुक यानी जन अम गिलासुक सरफेस एरिया ओसमुत यानी जन गिलास जन अमिक बेटा यह एरिया ओसमुत सह कूत ओसमुत 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर यिथ पे गो अमुक बेटा यह गोडनिक पार्ट कंप्लीट तो अम पे क्या कर कम अम पे निमन बह अमुक वन कसिम पार्ट यानी बेटा दोयम पार्ट क्या वन बेटा पे how much of tab is needed for all the 12 edges keep in mind बेटा यानी यह दपान यह शीशी जन बेटा यानी यह जुड़ित कम यानी बेटा अगर तुम एज वो अतन जुड़ित कम यानी मे सा लोग टैब कोर मे बेटा यह अगर यह शीशी यानी ये कम जुड़ मे बेटा टैब सह दपान च वन सा यह टैब अत कस लेंथ यानी मे क्या वन बेटा अगर तो बेटा यह नीवन यानी बेटा अगर यह बेटा यह फेस अत शीश लगित ये फेस बेटा शीश लगित मगर ये बेटा जुड़ित यह फेस तो फेस तम टैब सह वन वन इस टैब अमिच लेंथ कच अगर तो बेटा वो गोडनथ क्या मे कम यह गई बेटा अमिच लेंथ 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 यानी लेंथ अगर तुम वो बेटा वन लेंथ दोम लेंथ त्रेयम तो चूरम गो 4 लेंथन मे बेटा लागुन टैब इथे पे ब्रेडथन तचन मे बेटा लागुन यानी अगर तो बेटा वो यह फेस तो फेस ये जुड़ित बेटा यानी ये लगे टैब ये शीश यह शीश बेटा यह शीश मगर ये यानी जुड़ित हाँ यानी जुड़ित कम टैब यानी ब्रेडथन मे 4 लागुन बेटा टैब इथे पे हाइटन तचन मे बेटा लागुन टैब 4 हाइटन मे लागुन टैब यानी मतलब क्या गो यह जन टोटल लेंथ ऑफ टैब यह टोटल लेंथ ऑफ टैब बेटा सो कमन मे लागन यानी 4 लेंथन बे 4 ब्रेडथन बे बेटा 4 हाइटन सो गो ना बेटा यह जन 4 ही बेटा इथे पे अगर या वो इत पे 4 कड़ो कॉमन ये बच L प्लस B प्लस क्या बेटा H सो गो ना बेटा 4 गो इथे पे लेंथ गई 30 प्लस 25 प्लस बेटा 25 यानी मे दुत पन वैल्यू यह गो ना बेटा 4 इंटू यम सात इन ऐड करो बेटा यह कूत ऐड कर यह गो बेटा 50 प्लस 30 यह गो बेटा 80 मगर बे बेटा सेंटीमीटर वनकन यी बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर यी वनकन क्या यह लेंथ यम सात बेटा ये इंटू करो यह कूत यह सा 400 4 8 गो बेटा 32 बे सेंटीमीटर यानी यह जन इन 4 लेंथन 4 ब्रेडथन 4 हाइटन यानी टोटल यह जन इन 12 एजन
बेटा में क्या लगे ये टैब लेंथ सो कच यानी टैब लेंथ कच लगे सो हसा लगे 320 सेंटीमीटर यानी इज द लेंथ ऑफ टैब नीडेड बेटा सो कच सो हसा 320 सेंटीमीटर ये पे गो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट।